numpuk kitab muntro ning akeh kitab Malik panjenengan aipek lah ilang ger kento bedem palemari tong 2 3 4 iamper dulu mari ilang Roma banyak kitab al-ilmu minad dunya wal amal minal akhirah ilmu kento ki termasuk dari dunia pak amal lah kento sudah ki sing ngontongake iya junan Allah subhanahu wa ta'ala itu para rabu demikian tak berkah ilmu dan tak manfaat ilmu tuh ngiper nak kan ada beberapa umur kan tuh gejek pinter nahu ini pak pinter macam takrib ya Allah keng tetek kono pak patek ki genteng akhlak pak akhlak patek di sitong kitab ki seroten deh akhlak patek ki serotero pak genteng munak anak jaga mangken setak berkah ilmu pinter maca kitab ya Allah ada tengkan dengan karo siktok nomor 2 orang bila karep pacalaka bi Gusti Allah yarzuquhu suhbatas salihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim apa artinya orang jadi apa kenal, apa semak, apa akrab dan orang soleh. Siapa yang soleh jadi anu? Guru. Kenal dan guru. Yang banyak orang ngajar ke guru. Dilebihkan mana guru? Dilebihkan yang sepona guru. Abuh double teh. Lambak Quran akamma, lambak Quran akambu. Kitab lambak kama kitab kambu ya Allah double andi kewajiban ngurmat karena ring tua andi kewajiban ngurmat karena guru kelenun teh kula sompat teh ben sesuai sih terjadi di lapangan wallahil azim tompok kitab belek tompok kitab bekah di bumi pada pak kedirun langit tompok kitab sareh ilmu tauhid ilmu tafsir ilmu fikih ilmu riya sareh tompok keng langka waduan langka kakurun wallahil azim ilmun dan kitab bekal sejuat sangun ke dalam kata bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syafi'il mudhnibina maulana Muhammad alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-mu'azzamin
Saya Sami Mulja Torsi Abdina Amul Jaki, ajunan sekerja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, ajunan sekerja para rabu, para undangan, kerabat, taretan, kanca pelung, kenalan, berletatang ke utamaipun Fadilatul Mu'azzam ajunan semulja Kyai Haji Ahmad Muqaddas Amin, Seda ajunan Abdina Sangat Amul Jaki, Fadilatul Muhtaram, undangan kita bersama Fadilatul Muhtaram ajunan semulja Kyai Haji Abdullah Khan Tabrani, Seda ajunan Abdina juga Sangat Amul Jaki, ajunan sekerja para masyayikh, ajunan sekerja para sepuh, para guru, para ulama, sehabdina tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma, abdi dalem da ajunan sekerja juga Sangat Amul Jaki, tak ketinggalan imut sahibal manzil, mudir Ma'had Ar-Ridwan, guru abdina ajunan semulja Fadilatul Muwaqqar Kyai Haji Jamal Ridwan, sareng ajunan sederajat keluarga telem, sareng ajunan sederajat keluarga pesantren, seda ajunan abdina Sangat Amul Jaki, ajunan sederajat alumni Ma'had Ar-Ridwan, ajunan para kakak juga ajunan para alek, seda ajunan abdina saya pertama sangat bangga, saya nomor dua da ajunan abdina juga Sangat Amul Jaki. Kesempatan malam mangken giliran abdina nyampayakin sakater atau sekonni dari hikmah acara papangkian sekading macaipun sebagian jajaran penitia papangkian malam mangken sepertama memperingati kejadian agung iki kaditong imutin peristiwa Isra Mi'raj. Nomor dua nampakin kaporotangan kaula ajunan dan kakuru kaula ajunan iki kadintongi mutin kabelas senah setoman belas dak kaula ajunan iki kadintongah holen almarhum almaghfurlah Kyai Haji Ridwan Khazraji dari kadinto para rabu sepaduja tentona tada pamator sepatok pantes ikebay pamulator pamuka idalim kiliran abdina angin abdina amulain muka kalaban nambayin poci pangalam syukur da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas paparing tambahan nikmat sehat, atas paparing tambahan nikmat sempat setentona kalaban sehat dan sempat kaula ajunan ia terakida pada kadito tempat untuk bersama-sama ngandak ngambri nyopre barakah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juga ngambri barakah dari para guru kau langkong dari guru kaula ajunan seteja almarhum almaghfurlah Kyai Haji Ridwan Khazraji mancar muka barakah kaula ajunan panyerrepuh dak anak potoh kantos kare kiamat amin Allahumma sehingga bila barakah kaintoy kaule
insyaallah umur kaula ajunan barakah amin Allahumma, rezeki kaula ajunan barakah amin Allahumma, ilmu ibadah kaula ajunan barakah amin Allahumma, nak foto kaula ajunan kacung cipin kaula ajunan itetiaki nak foto juga bisa barakah salih salihah amin Allahumma amin. Dari Kak Dinto papangkian mulja Kak Dinto non ngereng sambut kalaban arang sarang mau sekali ma alhamdulillah. Salawat asar salam mentermuka tetap langkeng ingat orang kinda keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ben ilanjut akinda keluarga terlima ben iteros akinda kesantri murid sahabat ben ibadah pada setuju umat langkong-langkong umat sekakang arok-arok barentana langkong-langkong umat sepintar ajawin laranganna rahmat dan salam mentermuka ikaulia kaula ajunan bahkan ipanyer pada kacung jeping kantos kare kiamat angkat tanangah amin Allahumma amin. Tara rebu si pedemul je abdina ampon apora malah abek setengah tak nyaman ni sentaku dari berat dan uleg itu tormator ya junda panjenengan. Namun karena kento ampun perintah dari sahibil ma'had dari sahibil manzil kunu abdina tentonah munki beda kemampuan abdina manterki bisa tunduk patuh dan kaparentana dan muka manter kociaki abdina dari malam mangken berseterusnya kalau berokan arok-arok dan kapuri rezeki na atas ikhlas amin Allahumma. Sayyidina Nabi ikhlas deki panapa boleh banyak senaus sekonik nomor sitong iparingin tepak nomor 2 tak masuk di kopeng sekangan keluarga sekakir tapi turun ke bebe geger ke ateh sing ketu ditambahan ilmu sebarokat atau manfaat amin Allahumma amin. Para rabu sepedemul jek kesempatan malam mangken dan kuleban panjenengan pertama ngambri barakah kalaban mut ngimut enap peristiwa agung peristiwa sangat mulia kejadian sebelum pernah terjadi dan nabi rasul sekaada panapa boleh terjadi adakah orang-orang sekebingkeng angin peristiwa agung kentonon ekasokanin sareng Allah subhanahu wa ta'ala terjadi dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panapa peristiwa agung tak dinto kejadian Isra Mi'raj ajunan santri tentunya ampun pengalaman toman lebet kitab saya jelas lagi tentang Isra Mi'raj. Namun putai katoliban di kawan ini pertama sebelum abdina nyampayaki abdina itu juga alumni pondok pesantren Ar-Ridwan itu pertama buktian kento dan kulit nyekot seragam juga pada ban pancingan. Nomor 2 pamator kula kento mator gelenon kento khusus alumni Ar-Ridwan deka kakak nyuman pangapora juga deka ale sebekal sakit artinya para kiai para lora namun kay tinyak seen panapa saya jatuhakin abdina untuk alumni mana bidaki dari panapa saya jatuhaki abdina kento beda separasaan atau betersinggung maka tentunya dan pula jawab dan pula saya tersinggung tak ada tidak ngalak pegel anapa karena kapan apa sebekal sampai yakin belum tentu dan pula kita mampu untuk alaksanakan keng namun kalau berakana majelis berakan dolim berakan para guru matur muka abdina pribadi sesuai ya bareng sekeluar dari colok sesuai kalaban bareng sekeluar dari tengka abdina amin Allahumma amin. Abu seperti ngambri barakah
Isra Mi'raj kaintanun mitorok qaul masyhur nang kalangan para ulama terjadi lamba bulan Recep tanggal malam Senin. Ulama ngeledebu dari Muhyiddin An-Nawawi terjadi di tahun 12 dari kanapian. Berarti kurang setahun Kanjeng Nabi Muhammad sehijrah ke Madinah terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Totok lekas. Kanjeng Gusti Muhammad ikat di semalam ngirabuin malaikat Jibril, malaikat Mikail, di sebagian kitab telok malaikat sareng malaikat Israfil. Pada Rabu sepedemulja Kanjeng Gusti sampun ngirabuin malaikat Jibril, kento keng irengkes karena ajunan ampun la faham setuju. Mator da malaikat Jibril, ya akhi Jibril malak. Teretan Jibril, beda panapa ajunan mak rabuja beja mangken. Jawab besar malaikat Jibril, ya Muhammad, inna rabbi ba'athani ilaika wa amarani an atiyahu bika fi hadhihi al-lailati bi karamatin lam yukram biha ahadun qablak wa la yukramu biha ahadun ba'dak. Cak maturana. Dan kula kento kon pakon dari ajunan Allah Subhanahu wa taala pakon hadir malam mangken ke ajunan Muhammad pakon nyampayaki kamuljaan. Sekadima kamuljaan kento belum pernah iato rakida ka orang-orang dari para nabi dan para rasul sebelum panjenengan panapa pole orang biasa bentak bekal kamuljaan kento iato rakida ka orang-orang sesamarin ajunan. Panapa jaipun ulama hakikat karamah kento para rebu sepedemulja. Sesuai kalaban ayat senerangaki tentang kejadian Isra dan ayat senerangaki tentang kejadian Mi'raj, linuriyahu min ayatina fa'auha ila abdihi ma auha. Eka di semalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saampona ibuka panggelina, ibuka deden epon dut kelenon dalam pesan ateh panggelina kentonya benyan ulama ada buaki panggelina Kanjeng Nabi Muhammad aten Kanjeng Nabi Muhammad ia sain kalaban ain zam-zam torqotorah. Tetapi As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki di dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la nyatat debunah manabi tak takalero debun Al-Habib Ali Ibn Muhammad Al-Habashi dari majaipun wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat dirinya dari aten dari panggelina Kanjeng Nabi Muhammad tak makeluar kotor karena apa kan aten Kanjeng Nabi Muhammad qalbun Kanjeng Nabi Muhammad panggelina Kanjeng Nabi Muhammad tak toman kotor teh. Dan nafai malaikat sing ngasain kalaban ain zam-zam imalam keintok walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri tetapi pun bersih kento king mahle sajan bersih. Karena apa para rebu sepenuhnya kara macam kento deki eselena deka pangkelina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Panapa kento nun kepon ulama kejadian Isra Mi'raj kento rihlah ilmiyah. Kanjeng Nabi Muhammad dinuriyahu min ayatina fa'auha ila 'abdihi ma aufa. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra kento Kanjeng Nabi Muhammad parengen na telo ilmu seeselena dek kapang kelina malam kento. Nomor sitong ilmu sewajib ka Kanjeng Nabi Muhammad untuk isampayaki dek ka umat. Nomor dua ilmu saya tergantung pamilihna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pakon pele
apa-apa mampu umat saya paling nak panapa kita mampu mun mampu paling ngaki mun kita mampu ampun lebih bagus cek paringin nomor telok beda ilmu selakaran duaan kanjeng Nabi Muhammad ben Gusti Allah anapa maki tambahin soce pangkalian sebelum tambahin ilmu no atek itu beden ilmu cek saking ngamalem mangken kita makai jamal adu uman susu tentang susu orang minta itu beda-beda karena kebijakan nama ke jamal waktu adu uman susu kan itu tak korsokor nyilen makai jamal pak itu ling beden mun kotor saya selalu jadi kedak saya itu kia beli boleh tidak bersih artinya ilmu kento tak excellent gak ke atas kotor pak para musik pada mulja dari Kak Dinton Sidina Umar ibn al-Khattab manabi tak tekel orang imut kento ning ada buaki mun tak tekel orang ingat kento catat nang kitab Ihya al-ilmu ma fi sudur la ma fi sutur ilmu rasa cekak ide benih sebede kita artinya ilmu sebede colok ilmu rasa nyeret katengka nah dari kain itu para rebu pada mulia ngereng ulama ada buaki idza aradallahu halaka mri'in aqabahu bi thalathati asya bila Allah kainto pak teretan macalah ada kesupong ke bulan maka ke bulan gelap paringin siksaan telok perkara sepertama yarzuquhul ilmah wa yamna'uhu an amalil ulama tatang neraka bule kain toy pacalaka di Gusti Allah penter maca tetap keng kalakon katakan koncorot ilmun karo nyacam icolo hadis kencolo ayat kencolo dabun ulama kencolo tak nyerap kebetulan milana Allah subhanahu wa ta'ala ada kau orang sepak manfaat ilmun pokoknya lima taquluna ma la taf'alun maka ro tau muka kake ilmu jadi mata nyerap kakalakuan nak cak maturan sa kaitan kabulonatan antaqulu ma la taf'alun sangat ipun tuning di Gusti Allah orang yang tahu karomat tahu macam kitab yang tak tahu macam tengkar abu cek kebayu kape rakulan si tahu macam kitab pak montek kalah aku kitab coba Ibnu Ruslan wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan ring tahu macam kitab yang kalah kau nak jauh dari kitab jadi ada keibuan kan neraka sebelum mereka kaper masuk jadilah masuk ada ke dalam neraka dan kula matur pak ka guru dan kula Ki Hasan Muayyad hafizahullah dan kula make man zaman mangken kinto tak ngasambu kau orang pinter maca kitab mada iya deh saya ngasambu dan kula mangken kinto orang mampu atau rok kitab artinya mangken gitu duh kujo pinter maca kitab nun ya Allah benin pak tinggal musyawarah pamacan Fathul Mu'in pamacan Ihya ya Allah sekenyem pamacan kitab akad gempangan ngail otok pager pak kenteng kan tak bulu aja pak orang ngajar kadang tuan orang ngajar kesepuan orang ngajar urut nah kita pun berdisi tersinggung dan kula tersinggung ke ada cek ngalak pegelen
Suci orang ikarep kacai pacalaka di Gusti Allah. Ibrin ilmu yang tak manfaat jak matur. Imam Ghazali ada buaki al ilmu minad dunya. Pinter maca kitab jadi termasuk dari dunia. Numpuk kitab muntro dengan kitab Malik panjenengan aib pak. Hilang ker kento beden palemari. Tong 2 3 4. Iamper dulu mari. Ilmu Roma banyak kitab. Al ilmu minad dunya wal amal minal akhirah. Ilmu kento termasuk dari dunia pak. Amal lah kento sudah ki sengontong ki ya junan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para rusuh pedemikian. Tak berkah ilmu dan tak manfaat ilmu. Tuh ngiper nak kan ada beberapa umur kan tuh kerja pinter nahu ini pak pinter macam takrib ya Allah. Keng tetep kono apa? Patek ki genteng akhlak pak. Akhlak patek di sitong kitab ki seroten deh. Akhlak patek ki serotero pak. Genteng. Munak anak jaga mangken setak berkah ilmu pinter maca kitab ya Allah. Ada tingkan dengan karo. Sitok. Nomor 2 orang bila karep pacalaka bi Gusti Allah yarzuquhu suhbatas salihin wa yamna'uhu an ma'rifati hukukihim. Apa artinya? Orang jadi apa kenal, apa semak, apa akrab dan orang soleh. Siapa yang soleh jadi anu? Guru. Kenal dan guru. Yang banyak orang ngajar ke guru. Dilebihkan mana guru? Dilebihkan yang sepona guru. Abuh double teh. Lambak Quran kamma, lambak Quran kambu. Kita lambak kamma, kita kambu. Ya Allah double. Andi kewajiban ngurmat karena orang tua, andi kewajiban ngurmat karena guru. Kelenun teh kula sompat teh. Ben sesuai sih terjadi di lapangan. Wallahil azim. Tompok kita belek. Tompok kita bekah di bumi pada pak ketirun langit. Tompok kita sareh ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu riyah. Sareh tompok keng langka waduan langka kakurun wallahil azim. Ilmun dan kita berbekal terjuat sangun ke dalam kata. Macam-macam bak gelak debun ke Abdullah Han Tabrani. Coba. Ring tua 2 kita kenapa boleh orang iman? Mak embu andi iman, mak embu hanya orang Islam. Andi emak kafir, andi embu kafir. Tapi tore. Aku lebih berdesa kak dintonon. Pengajian tak usah ngaki nyaman ulam an kaki muna pengajian tak usah ngaki nyaman kita benih keng pamer teh keng ten kula tak percaya diri tak kok sangku keng tu kebinda colon malik arten bisa bertanggung jawab ucap ten kula itu beda keng dalam tafsir ar-Rawh war Raihan karena Syekh Muhammad Al-Harari ikadi tafsir beda debu non wa tajibu ala kulli muslimin ta'atu wa nafaqatul walidaini wa in kana kafirain. Wajib atas anak se-Islam pana ta'alatin arabat anafakain ngarkain ngurmat amul ja'akidah kareng tua 2 sanajan reng tua 2 jadi kafir. Sanajan reng tua 2 jadi kafir. Emak kafir mu kafir ki wajib anak se-Islam kento hormat sepenting tak torok keagamaan. Sepenting tak norok dan keyakinan. Mak kafir sombuk kafir. Kenapa boleh andi emak dia sujud ke Allah? Abu Wisal belum sembuh. Karena wakna namun mikir nak foto. Takut tu nak foto celaka dunia akhirat. Pasti hilang kain bik nak foton si Arabat. Aladin siang malam ya Allah lah pada pikir orang si mangkat nyari kasap tong teh takar tak jeneng orang apa parlon anak kacong ben jebing tak kok lapar apa
boleh kita pergi ngaji kamu. Quran ngaji kamu pasti hilang kain. Ya Allah. Tak kira nemu bangun swarga teh. Coba. Nang Lailatul Mi'raj, Lailatul Isra, Kanjeng Nabi Muhammad sampun berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kentono depak ke situng tempat mirang bau, Pak. Angin sekekil lebek, beda bau sangat room, Pak. Abirin suara saya sangat nyenengin piarsa agi Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya matur Kanjeng Gusti Muhammad dan malaikat Jibril, mahal saut ya Jibril. Suara apa nih ke Jibril? Bendaun panapa kento macek room Jibril. Jawab di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jawab di malaikat Jibril, Muhammad kento baun swarga Muhammad ampun le pada pak de kajon kento baun swarga Muhammad. Ben kento suaran swarga Muhammad. Aswara derem swarga, Rabbi atini ma wa'adtani. Bila ya Allah, orang syarot orang kajunan karo sia taat atau perintah ajunan, mampu ajunin larangan ajunan. Bila saya masuk agatan kula. Bila saya masuk agatan kula. Jadi orang kus-bekus tengah lakon ke Allah, bekus tengah bulan Allah, benih namung andi arpen masuk ke swarga, swargan lah kerong dari alam akhirat para rebu pada mulia. Swargan lah ngarep, swargan lah ayap siap, swargan lah ratin, swargan lah tenggenteng, swargan lah anak pernah nambah kada jeneng orang secakang atau adni alam dunia dak ka Gusti Allah. Bon terus sakit lu. Ta'bid dari Kak Dintonon Kanjeng Nabi Muhammad rosaki perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akhirnya mirang bau, Pak. Sampai dikasih ada beda bau bacang apa derungan, Pak. Iberingin suara si sangat sautan mungkara. Suara si sangat nakoi. Mereka sering ke mereka Jibril Kanjeng Nabi Muhammad tuh Jibril. Panika bangun panapa Jibril mak bacang ben suaran panapa kento makna koen. Kento Muhammad juga nih pada keajunan kento bangun nuraka Muhammad ben kento suaran nuraka Muhammad suara manuraka pada ben suaran kebu tambu ke Gusti Allah Rabbi atini ma wa'adtani bila ya Allah orang se tak turuk perintah ajunan karua bila ya Allah orang se amma rompak larang na ajunan se pemasuk ada kaptina jadi orang cuba lalakona ke Allah cuba lalakona ke bulan Allah beni namung andi arben ko beter masukkan nurakan lah kerong nurakan lah tos ngantos nurakan lah ngambe nurakan lah ayap siap sekedeteng orang kinto manter pada selamat amin Allahumma. Nah, aleberin kapan apa ampun secukup lebar dari Dabuna tausian akhin al-mukarram ke Haji Abdullah Khan Tabrani matur sekelangkong dak ka ajuna aleberin. Anyamporna aki dak kapan apa sampun cukup sampurna. Itu baun swarga. Beda dua kelompok deretan. Maka tu masuk ke swarga. Baun swarga haram masuk ke ilong. Bau swarga kento para rebu sepada mulia dari room, Pak. Ekeding dari jarak perjalanan 500 tahun. Kadapan apa pentingnya jarak perjalanan 500 tahun dari bumi ke langit ke pengsitong kita perjalanan 500 tahun. Jadi cok saking swarga kento beda langit ke pengsitong jaipun ulama baun nyerbet ke bumi keng mun baun swarga ekeding ke alam dunia ada orang ngabini ada orang ngakan ada orang nginom dari seneng kah baun swarga. Lah baun swarga si sangat room kentonon haram masuk ke ngelonga dua orang. Pasai rasa pertama al-aquli walideh orang laka kering tua-tua. Orang begal kering tua-tua. Orang nyakein dah kering tua-tua. Coba torenon. Langka kering tua-tua kento panapa kutu nukol syarat telu, Pak. Panapa kutu amiler syarat telu, Pak. Panapa kutu alaban syarat telu, Pak. Panapa kutu nyentat syarat telu, Pak. Dalam keadaan menderita gering songkan kekurangan tekerena syarat telu, Pak. Panapa senama contoh langkah kering tua dua ampun yang kut kabair sebijan kulaban panjenengan tengeng-tengah kita pun Imam Ghazali ayu qattiba wajhahu amamahuma mamerembut muah ia dan ring tua dua lakon pasera kento lakon malik dan lakon panjenengan lambak sehingga belia kapon duk bila belian deki toron nasar semerengut mulai diki aku karumun mati loro
Fir'aun bani mati syahid walan mangkat nyari ilmu pak pikir jeluh semangkat merengut karing tua duan bani mati syahid mati saet kan merengut teh lakon beraba kainten mula tak cocok ka mambu ala benar tak jadi kakasokan tak cocok ka pikir pak rokun meredingnya ada nemak benembu ada benurengi sengak nyaruan panika saya langka teh apa boleh sampai ala aduh ya Allah ambu rabu jalan roncon becolon la haula wala quwata illa billah. Para rabu sepada mulia coba perhati-hati Pak. Nabi Musa sareng Nabi Harun sampun yang angkat beliau sebagai Nabi dan Rasul, tugas dari ajunan Allah Subhanahu wa taala Musa Harun lala santir Fir'aun lo pada pak kana pina kake ben Rasul na kake Fir'aun isa kadinton tanggung tanggung orang setakar kaje paten abin beji aibuan Pak beni karo bangsat mungkir ke Gusti Allah dari menjan Fir'aun ana rabbukumul a'la engkau pangeran selebih mulia tempeng dari pangeran Musa bin Harun niku. Tapi kenapa pesan Allah Subhanahu wa taala wa qula lahu qawlan layyina. Musa Harun sengak ya Pak Alos kakek nyampayaki karena pian ben risalah ka Rasulan jadi dekat Fir'aun sengak Pak Alos. Nah pejepon ulama cek Fir'aun panika lah kasar kada panika Fir'aun lah kafir kada panika bahkan ngapa pangeran lebih mulia tempeng dari Allah pangeran Musa dan Fir'aun. Mana bisa tekel Imam Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir ngungkap rahasia kento ana apa maipakon alos karena Fir'aun kento Nabi Musa kento lambek mulai kana toman kapolong Fir'aun rabet Fir'aun sopan Musa cak maduran sengak paalos kakiyat senyampayaki dakwah senyampayaki keburukan ke Fir'aun karena Fir'aun toman arabat kaki mulai kana kaifan ulama hadhihi tarbiyatan jasadiyah fa kaifa biman yurabbina tarbiyatan ruhiyah. Nika orang kafir Pak arabat Nabi Musa kisoro hormat pas derem nah emak benembu dalam kebadan iman benih karo yang polen dunya tetapi yang polen ilmu agama pasti kalangken lah ada sakit Pak tak kira bulu je benak woton hatta yaumil kiamah make kodas amin kata orang ngata bu badare ngalem langka karing tuan badare ngalem langka ke gurun ilmun langi-langi silangka jadi tak kira turun kena botol pakai iman jadi tak kira turun kena botol sehingga ulama ada buah kita bagus kaula ajun bagus nak foto kaula ajunan dek kaula ajunan tergantung bagus kaula ajunan dek kah bengasepo kaula ajunan ibal ina boleh bagus nak foto kaula ajunan coba bikin nak foto kaula ajunan dek kaula ajunan tergantung bagus cubaan kaulah ajunan dek ka bengasepo kanjeng Gusti yang ada buat hormat deng tuan deng montroe hormat de bina potong torok deng tuan deng montroe itu rabih na potong mulja akhiring tuan montroe mulja akin bina potong arkein deng tuan montroe arkein bina potong para rabu sepada mulja merengis kebedan mundeng langkat andi ilmu batot karena kebutuhan apa andi gelar ustad keluar dari pesantren Pak andi gelar ustad keluar dari pesantren pinter maca kitab ya Allah dari sabareng tua sing ngampet Pak tak dadi penyakit karing tua Pak Diri ngampet tak jadi penyakit pak aja dia deki lamba al jaza min jinsil amal wa hal jazaul
ilal ihsan. Lamba deket. Cucireng langka ke guru langka ke ring sepo tori muntak bilas muntak nisar kaben kan seren nak kotor. Kan seren nak kotor. Muntak bilas muntak nisar kaben kan seren nak kotor. Dua, nomor telok para rebu sepada mulja orang bila ikasokanin calaka bi Gusti Allah yuftahu alaihi babut ta'ah wa yamna'uhul ikhlas. Ipala ko fokus pa orang kento kenta karena Allah. Katelok perkara kento senga bagian alumni cek perasaan. Mun pada perasaan dan gula perasaan ka ada. Kento duka ke dan gula. Kelenun pak. Tahaddusan bin nikmah, beniking takabbur, maca safina sulam kula bisa pak. Kento pada tengkalakon Malik bin Sulam. Kula banyak kenal bedreng soleh pak. Guru. Bila bikam mak dan kula guru. Ibitong pak. Al-Quran uning dari mak jurnia teman ngaji mak lam tu kakuru dari Malik kakuru alet jumpa alet pak Malik kepada kata murbu tambu pagi duhur deki malam nyakam ayat nyakam hadis kepada kata mur king ikhlas hari Malik saya kikirin kada jangan ngalak perasaan king Tatengger ring calaka si pertama andi ilmu tak berakah andi guru bendeng tua langka ke guru bendeng tuan nomor telo ala kotoat keng tak ikhlas karena Allah Tuhan akhirnya kanjeng Nabi Muhammad para rebu sepada muljah dari Masjidil Aqsa sampun ada pak ke Masjidil Aqsa kento ipong ke no kalau ni kapeng situng tinggal depak kalau ni kapeng sitong kak desa beda kejadian non sektore petek hikman panapa non kanjeng Nabi Muhammad ninggalin orang aling kita proses dari nur sebagian kitab dari emas orang saling kita cuntai tek kita rak gentang kangen akin tunon bodo orang laki benereng bini rak terak mon malah wujuhuhum kal qaratis iku dari pote pada ben kertas pote saliran laki ben bini. Tapi saya kakir kak pak kento beda orang tak jeneng manusia pak. Burung biltung ayam siang pak. Orang kento bila ninggalin kesekangan bunga perak seneng asyokor ke Gusti Allah. King ting ninggalin ka orang-orang sebeda kakir kento mular sosapo sang bering sang ruwat pak. Mator kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pasir kak di Jibril saling ki korse ben pasir orang sirak terak saliran sekangan ben se peleng muan beda ekakira karo Jibril ting ninggalin kesekangan karo bunga syukur dak Allah king ting ninggalin ke orang-orang sekacir karo mular sosa Jibril jawab hu abu ka Adam ya Rasulullah karo aban panjenengan Nabi Adam karo Muhammad orang sirak terak karo nak potong Nabi Adam deki sebekal rezekina bekal masuk ada ke surga mentermu ke kaula ajunan beda kangen Nabi Adam amin Allahumma amin kentu Kristus Muhammad si celeng-celeng muan karo kanto si dia bagian masuk ada ke neraka apa arti dari kainto para rabu sebeda mulia auladuna akbaduna kacong ceping kaula ajunan buan ate kaula ajunan eleberin bi ulama au al aulad samratul fuad anak itu buan ate mun anak itu bulu jateng kalakon ke Allah bulu jateng kalakon ke kebulan Allah dan tuan abu bunga dunia akhirat pada benpungan Nabi Adam nih ngelenda ke potra-potre sebekal apa masuk ada ke dalam surga tapi sebelum itu mereka andi anak keluar dari aturan Allah perintah tole larangan nih rompak ting soro kabarat ke timur soro mencing toju ya Allah cek sampai mati pak ring tuan nggak sagi tengkalakon nak fotonya alam dunia abu ruwet posang biring sang ring tuan para rebu pada muncul
Nah dari kadin to ngiring tore kaula ajunan non keleresen kento alumni. Sepertama mentur muka ke Jamal Akbar kento paring berkat umur amin Allahumma. Mentur tak seta beliau mun tak tela beda kente. Mentur tak seta beliau mun tak tela beda penerus dari putra-putrena. Amin Allahumma. Amin. Tentu leben panjenengan ampun abuk teh. Long-molong ilmu ikak dinto langker. Dari kak dito beni oleh ni kotoen kento pak wallahil azim punten wallahil azim punten ngiring kabagusan seekole dari guru siampun iserbi kau ajunan tori sangkol lagi dek kana foto aridwan terus akibi potra potren ajunan mantur pada teka hajat amin Allahumma amin. Anak kento para rebu sepeda mulja sangun ring tua ke alam kubur ke alam akhirat pak. Coba nang surah Yasin pak tori singkat sawat singkat sawas nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kaula ajunan keto laku kudu malam may panggil da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala itu roh bunte kelakuan sinu say kalakuan alam dunya beni namung kelakuan kaula ajunan secuba ben sebut cek senoro kaula ajunan tapi wa atharahum ren karen kaula ajunan sebedanya alam dunya kento deki pamasok dek kaula ajunan sebedanya alam barzah. Alhamdulillah Mbak Ridwan Kiai Haji Ridwan Khazraji atina pesantren atina santreh itros aki sarang Kiai Jamal Akbar. Alhamdulillah kaula ajunan keluar di kento pesantren uning iman ben Islam mampu arok torok perintah Allah mampu acawin larangan Allah ngireng kacong ceping sabek eka dimah siapun eka yakinin bi kaula ajunan muka mantar pada etaka hajat amin Allahumma termasuk diri karen kaula ajunan seijina akhirnya alam dunia kacong ceping kaula ajunan saat kaula ajunan deki berangkat ke alam kubur atina kacong ceping la uning iman ben Islam uning perintah Allah uning larangan Allah ya Allah apa boleh kacong jadi pun marin bajang rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira maka tak ing mun bener lalakon ka Allah bener lalakon ka bulan Allah perak seneng bunga jember kaula ajunan deki alam kubur amin Allahumma amin. Tapi para rebu sepada mulia kaula ajunan berangkat ke alam kubur atina kacong ceping idilum kabedaan tak kenal iman ben Islam lah belit mangkat ring tuan ke kubur pak wajibon ulama malaki Allah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli orang sekolah kayak berangkat ke kubur nyang ruwet nyang posang nyang beringsang nak poton itina aki dalam keadaan belik laki ben bini tak uning ilmu agama tak uning halal tak uning haram tak uning iman tak uning Islam ketempuan ring tuan gento pagi ya junan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rebu sepada mulia beda sebagian boleh kak dintonon macet sesuai kalau ben kitab amin pe kesah kaki selamat dia kak sah iya kok selamat apalah lakon ring kubur selamat re nyunguk biskup dak remang iya nyunguk biskup apa sen biskupnya iya tengkah lakon ring Saudi alam dunia ruwai pada apa ternyata sampun sesuai aki kalau ben kebuna Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad idalam sepat idalam kitab Sabilil Iddikari wal I'tibar ja saukuna tengkala kon nak foto tengkala kon santri seodi alam dunia irakam bi malaikat kaleben rekam na malaikat isuting bi malaikat kaleben syuting na malaikat mulai dari hari Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis isuting kapi coba ben becet ting depak hari Jumat ipapat deng para Rabu sebenarnya munda pak bagus lah kabeh sepon mambu majebu aja para bujuk para guru istabsyaru pada bunga tapi mambu majebu aja para pujuk para guru andi santri andi nak foto anak kompoi tiok kerpek bekus lalakon ka Allah bekus lalakon ka bulan Allah diri bunga jepon mun isdadat wujuhuhum noran wa isyraqa sajen atambe teran sajen atambe mancorong emak benembu waktu ni ngalen kabekusna santren kabegusna nak foton syodi alam dunia tapi sabelika Pak ya Allah irak sorak non roh kompoya kaki roh ada kampingan sanyo alam dunia roh
Aro kompaya kata roda kampe ngajam ni alam tunya aro wak nyabu aro wak tak bejeng aro wak zina aro wak mabuduk pese. Ya Allah, benih kirimin Fatihah, Pak kirimin patanna para Rabu sepada mulia. Kainton. Jadi cerita Isra Mi'raj itu tulis serap hikmah. Pon, makin kanjeng Nabi Muhammad para Rabu sepada mulia. Sampun ada pak dek kalangik kapeng petok pak singkat ke untuk kanjeng Nabi Muhammad gelak namung pada pak baun swarga teh. Tapi makin kanjeng Nabi Muhammad peninggalan dek ke swarga, bahkan sebagian kitab ajilas aki masuk dek ke dalam swarga. Panapa esen swarga kentonon? Tak bisa pandang kalaban akal pak, tak bisa celing kalaban socatan kalaban pancingan, tak bisa keding kalaban kopeng kaula ajunan durin mulja darin istimewa pak. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar illa, kecuali paningala kanjeng Nabi Muhammad ampun ningalen, piarsan kanjeng Nabi Muhammad ampun miarsa, pangkelina kanjeng Nabi Muhammad ampun kenal dek ke swarga. Pon akhirnya kanjeng Nabi Muhammad ikat disenon juga paningalen dek ka badan neraka, tapi tak masuk ke dalam neraka. Napa hikmah kanjeng Nabi Muhammad malai pauninda ka badan swarga, malai pauninda ka badan neraka? Parlon pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad kento ay pakenal ka swarga, kasenangan swarga, muljan swarga. Maklih sajen semangat ngajak umat untuk masuk ke dalam swarga. Karena kanjeng Nabi Muhammad kento pun untuk umat pak benih namung selamat dunia akhirat. Kanjeng Nabi Muhammad jan sing kakaiti umat pada dia nabi, umat pada dia rasul pak, tak kung-tangkung dari rajan semangat beliau sebeliau udah ke umat. Apa kanjeng Nabi Muhammad? Maklih peninggalin kan neraka pak. Maklih kanjeng Nabi Muhammad sajen semangat para Rabu sepada mulia idem macam umat dari kelakuan-kelakuan semakempang masuk ke dalam neraka. Kayak itu sito. Nomor 2 pagi akhirat saat para pan keluar dari kubur padang mahsyar, para nabi, para rasul kaburu bisa masuk ke swarga lah. Illa kanjeng Nabi Muhammad saya tak kaburu. Kenapa? Karena lah kenal ke swarga tidak kaburu. Dan tak kirimis karena lah mari siapa ada bin neraka Muhammad jak kobat termun pancin dengan ten kule haram makin cana poin neraka nyiting dak kakolen ajunan nerakanya apa pak? Artinya remah mungkin Nabi Muhammad pagi akhirat kentonon tak kaburu semasuk ke swarga, tak takok ke neraka. Berarti kanjeng Nabi Muhammad kento konsentrasi bisa masitong untuk aladin umat nyalamat aki dari apa yang neraka kon kapti iki masuk ke dalam swarga. Mantar tepada kaulah ajunan seperti itu. Amin Allahumma amin. Para Rabu sepedemul Jepon kento keistimewaan. Akhir kanjeng Nabi Muhammad kento non kipong ke boleh pak. Kad di atas nanangi kapeng petok sampai depak kanjeng Nabi Muhammad cepon ulama ila maqamin la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sampai kanjeng Nabi Muhammad kento depak de kesitong pangkat sebelum pernah nabi ben rasul, para malaikat separa pangkat ke Allah belum pernah itin depak angin Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Abu Yasyah Ali Kararsin Haji uning atabuaki nang majlis pangacina pada pak kakam kanjeng Nabi Muhammad pada pak de ke istanan dunia ben akhirat pada pak de ke istanan langit ben bumi. Panapa saya ma'aras. Nah non Al-Imam Ismail Haqqi dalam kitab karangan beliau Ruhul Bayan ajelas akinun iwaktu kanjeng Nabi Muhammad pada ke aras. Karena kanjeng Nabi Muhammad kentonun beni lebet mimpi kento kejadian Isra Mi'raj ruhan wa jasad ar-raban jasad. Sampai ada pada ke aras kanjeng Nabi Muhammad kento mecah sandal pak. Kento derincek genan pak, derincek jasad ben erot ngibat rompal. Tetapi baca dari kanjeng Nabi Muhammad pada panggilan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidal Kaunain. Ya Sayyidal Kaunain. Raton kabadaan dua, kabadaan dunia dan akhirat.
Dus ala bisatina bina'laik. La cak bicat tebungkus Allah. Kibah sandal jeria panita kalaman aras jeria. Kento si adabu pesera As-Sayyid Al-Habib Salim ibn Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri. Tetapi dalam kitab Ismail Haqqi Ruhul Bayan, taqaddam ya Sayyid al-Qaunain ala bisatil arash bina'laik liyatasharraf al-arshu bighubari ni'ali qadamaik. Cebecat aras firman kalian ngambri barakah kalau bentuk arpun paten panjenengan Muhammad sebedai sandalah. Ya Allah, benih karo kuncoro ngalak barakah kalau ben rabun kanjeng Nabi Muhammad pu arpun sandalah ngambilin muljad ke aras. Pak, tori muni pikir pak, mak boleh ben kanjeng Nabi Muhammad kasandala ada menang lah. Nabi dan Rasul taitinin dapat dak ke aras, tapi para trompa sandala kanjeng Nabi Muhammad pakon panita dakah lamaan aras. Sementara Nabi Musa waktu nerima wahyu pertama coba. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli, sampai dapat ada ke ayat inni anallah fastami' lima yuha fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa pak saya nerima wahyu pertama neng orang tua kayak macam pun orang tua neng negara Syam waktu nerima wahyu pertama waktu dapat ada ke orang kento torompan pakon becat pak, torompan pakon becat lu torompan kakek jeria mungkin masuk ke bumi sesangat esok yaki bumi sesangat mulja bumi semulja aki sandal pakon kacot. Sementara kanjeng Nabi Muhammad ting macet sandal ha dussa ala bisatina bina'laik la cek becat kento anan teaki betapa muljan kusti kanjeng Nabi Muhammad para rabu sepada mulja. Eka disanon panapa keistimewaan cepon ulama kento sepaling akhir fa'auha ila abdihi ma auha kento ngakui ma auha berarti kita banyak ilmu-ilmu rahasia senyak banyak kaulah ajunan kita tak mampu pak untuk nerima kabar kento. Namun ulama metek pak panapa di antaran isen fa'auha ila abdihi ma auha Muhammad inni haramtul jannata 'alal anbiya'i min qabli an tadkhulaha wa inni haramtul jannata 'alal umami min qabli an tadkhulaha ummatuk. Aro gelak swarga selamare masukin kakir wa Muhammad aro Muhammad haram deki para nabi dan para rasul untuk masuk ke swarga sebelum kakek masuk ke ada ke dalam swarga. Jadi ya Muhammad da iya kia Muhammad deki umat Nabi ben Rasul sekada haram masuk ke swarga. Jadi ya umat Nabi ben Rasul sekada sebelum umat kakek Muhammad masuk ke ada ke dalam swarga manter tepa ada kaula ajunan saja amin Allahumma. Karena tak sakapin umat kanjeng Nabi Muhammad masuk ke ada ke dalam swarga, tak sakapin umat kanjeng Nabi Muhammad direzekiin masuk ke ada ke dalam swarga. Bukti nang hadis lain para rabu sepada mulja pakuah nang sitong hadis lain terbungkus kanjeng Nabi Muhammad swarga dia kullu ummati yadkhuluna al-jannah satu jantang umat rezeki bakal masuk agapi ke swarga jadi amin Allahumma amin. Illa man aba kecuali tang umat setanda nah kainto para rabu sepada mulia setabi gajah benih namun tentu leban pancingan mbak beda umat tak ada tiba masuk ke swarga kainto lambak sahabat tapi gajah keada saya ke motor wa mayyaba ya Rasulullah pasti ada dari umat ajunan setanda ikiba masuk ke swarga kainto Rasul pasti ada umat ajunan setanda ikiba masuk ke swarga
Ternyata Pak tetangga beriten kula ben pancinengan bede sendek bede setande. Panapa nun? Man ata'ani dakhalal jannah. Sapa orang syarok torok katang perintah mampu ajauin katang larangan jadi ada sekilem ikiba masuk ke dalam swarga. Wa man asani faqad aba. Sapa-sapa orang setere kada kasengko tak torok katang perintah arompak dek kata larangan jadi berarti tak ande ikiba masuk ke swarga. Dadi ngireng abeli pole kesekila baun swarga haram atas orang silangka ada orang tua dua mak boleh sekempang masuk nak foto kento ke dalam swarga baun ampuni haram maki para rebus pada mulja. Nomor dua kento si paling akhir qati'u rahim si haram masuk ke swarga haram baun swarga orang sepak ke benterita soker ben belen tak akor ben tatangken so musuhan ben cek tengin aki Pak kabair gitu tusah aja gitu para nabi pada mulia coba Pak orang gitu mulai bersehatan dari permusuhan Pak. Kanjeng Gusti Muhammad ada bu nadharatun ila akhin fillahi ala syauqin khairun min i'tikafin fi masjidi hadha ama. Orang mulai bersehatan akor aten damai tak nyimpen cermet tak nyimpen ngonek tak nyimpen pegel derma kenalaratun wahidah sejelingan kemuan teretan siabit tak ketemu di dalam kabadan kerong kencernah lebih bagus etembang ataat masjid kanjeng Nabi Muhammad abid setahun ento Pak barakan apa aten damai Pak aten tak nyimpen permusuhan kerong Pak abid tak ketemu kerong kena jeling kencerna lah abid muljaan ban ibadah di masjid Madinah abid setahun sitong. Nomor dua mula aman mula damai ateken tak musuhan Pak bila tatangki asalaman Pak dabun kanjeng Nabi Muhammad innal muslimah idza safaha akhahu tahattat khatayahuma kama yatahattu waraqus syajar dabun kanjeng Nabi Muhammad orang asalaman jadi idun kebadan akor Arya nolotor dusan saya salaman ben saya salamin pada ben ronton daun kering dari bukan dua Pak. Nomor telah paski mesem jala akor Pak mesem tabassumuka di akhikal muslim sadaqah mesem kakedak teretan se-Islam ampun dah boleh sedekah apa aten bersih Pak tak nyimpen ngunek tak nyimpen permusuhan tak nyimpen beci kesitong dan kesitongan nah jadi lun pulun isaat ketemu Pak kena juling kencurna lebih fokus depan dari ibadah setahun di Madinah. Nomor dua so itu asalaman aduh ngelocor tusan waktu saling misem ya Allah kencuran boleh Pak mulai nyimpen permusuhan ya Allah mak kotusnya apa Pak mak kotusnya misemanon mak kotusnya asalaman nanon mak kotusnya juling apa mak juling Pak berin baji siapa Dawud matan kurang koni alon Jawa apa aten lotok matan tak bisa ikibah ibadah aten lotok tanang tak bisa ikibah ibadah aten lotok bibir tak bisa ikibah misem gara-gara apa tak korban sabelaan jadi kalau nun bakal tak ngiding kabawun swarga orang se amusuan satare tanan para rabu pada mulia dabun kanjeng Nabi Muhammad man hajar akhahu fawqa thalath famata dakhala an-nar. Siapa-siapa orang sedih dan tanah lebih dari telaware tak korban badan lebih dari telaware semusuhan dan tatangkan lebih dari telaware mengkadungi kesangu mate benih kekebunan swarga Pak penyeper ke jurang seterbes ke apoy neraka kento barabu sebenarnya alhamdulillah alhamdulillah imanan makin kaulah ajunan kaleban berokan para guru para sepuh iparingin nyampung bala kalaban bala seki odi ben iparingin nyampung lebih-lebih kalaban guru sekaman yang kulen iman ben Islam khususnya nyampung bagus dak almarhum Ki Haji Ridwan Khazraji ben para guru-guru selain muga manter acara papangkian imalam mangken kadito nyambung kaula ajunan kalaban rahmat Allah amin Allahumma nyambung kaula ajunan kalaban pangapuran Allah amin Allahumma nyambung kaula ajunan kalaban karena Allah
mun nyikap telok perkara dalam terus aki karen udi ngan pos di tengah pateh mun kedung mate pak mata maghfura mata marhuma mata mardiya mate dalam kebadan ikan isren bi Allah mate dalam kebadan isapuratusan bi Allah mate dalam kebadan ikan bi Allah mulanya ngotelok perkara ke dalam kubur jelas jauh dari jurang seterbes ke apa neraka jul dengan masuk de kepunan seterbes ke swarga mentermuga rezeki akinda kaula ajunan saja amin Allahumma amin keran ka itu nyacam abdina dari ada kan tos akhir muga mantar tetia tambahan ilmu sebarakah tetia tambahan ilmu semanfaat khusus sedek ka penyampai kelenon secara umum dan setuju pamiarsa amin Allahumma amin selalu pot kurang lebih nanya sapora sebanyak akhir pamator wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.